अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अल्लाह ताला जब आपकी दुआ तहज्जुद में कबूल करने वाला होगा तो कुछ ख़ास निशानियां आपको ज़ाहिर होंगी। जब अल्लाह ताला तहज्जुद में आपकी दुआ कबूल करने वाला होगा तो आपको महसूस होगा कि आपका अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत हो गया है और आपके हालात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। तहज्जुद क्या है? तहज्जुद वो नमाज है जो हम पर फ़र्ज़ नहीं की गई है, तो फिर उसका अज़हर इतना क्यों है? आपने कभी ये सोचा है? इसका अज़हर इसलिए है क्योंकि इसका पैगाम नहीं आता, इसके लिए खुद उठा जाता है। आपके दिल में मौजूद तड़प आपको उठाती है, ऐसी तड़प जो गहरी नींद से उठा लेती है, आधी रात में अपने बिस्तर पर सुकून से सोने नहीं देती। इस तड़प के साथ जब बंदा अपने रब के हुजूर अपनी पेशानी ज़मीन पर रखते हैं और वो सजदा उन्हें फर्श से अर्श पर ले जाता है, इस वक्त बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। इस वक्त बंदे का बहाया हुआ हर आंसू आँख से बहता है और सुकून दिल में उतार दिया जाता है। उस वक्त रब इतने करीब महसूस होता है कि लगता है कि वो सिर्फ हमें ही सुन रहा है। वो हमारे अंदर एक ऐसा यकीन पैदा कर देता है कि उसने जैसे हमारी सारी दुआएं कबूल कर ली हों और हमारी हर ख्वाहिश को सही वक्त पर पूरा कर देगा। तहज्जुद का वक्त खुदा की मोहब्बत का उरूज होता है। तहज्जुद बहुत ख़ास होती है। तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए ऐसा बंद दरवाज़ा है जो सिर्फ तहज्जुद की नमाज ही खोल सकती है। ये दरवाज़ा सिर्फ उन लोगों को नसीब होता है जो वाकई अल्लाह ताला के करीब होते हैं, और सबसे बढ़कर अल्लाह ताला जो उसके प्यारे बंदे होते हैं उन्हें ही तहज्जुद की तरफ लाता है। और आपको क्या लगता है, तहज्जुद आप खुद पढ़ते हैं? नहीं, तहज्जुद अल्लाह ताला आपसे पढ़वाता है। रहता तो वो खुदा हर तरफ है, लेकिन तहज्जुद में ख़ास या काली चादर के पीछे रात के अंधेरे में सिर्फ वही लोग अल्लाह ताला को देख पाते हैं जिससे अल्लाह ताला बेपनाह मोहब्बत करता है। उस वक्त अल्लाह ताला और आपके दरमियान होने वाली गुफ्तगू, आंसुओं से भरी हिचकियाँ, दिल में की गई बातों की आवाज़ सिर्फ अल्लाह ताला के सिवा और कोई नहीं सुन पाता। उस वक्त तहज्जुद के सजदे में ना तो सर उठाने का दिल करता है और ना ही आसमान से नज़र हटाने का दिल करता है। और अगर ऐसा हो जाए कि कभी इस दौरान आपकी कभी तहज्जुद में अल्लाह ताला से आपकी मुलाकात हो जाए, तो वो आपके रूबरू आ जाए, वो मंज़र आपके लिए मौजज़े से कम नहीं है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए मौजज़े गैब से उतारे जाते हैं। रात की तारीखियों में जब कोई शिद्दत से अल्लाह ताला को पुकारता होता है, सारे अर्श वाले इसके जानिब मुतवज्जो हो जाते हैं और फिर अल्लाह ताला फरमाता है, मांगो क्या मांगते हो, कहो क्या फरियाद लाए हो, कहो क्यों रो रहे हो, ऐ दिन भर मुस्कुराने वाले। और फिर जब आप अपनी अर्जियां अल्लाह ताला को सुनाते हैं और उसके रूबरू सजदे में गिर जाते हैं, तो वो हुक्म देता है इन दुआओं को कबूलियत का, जिनका जवाब आपको लगता था कभी आएगा ही नहीं। वो आपसे कहता है, लो भर दिया दामन तुम्हारा, यकीन की झोली फैलाने वालों, कुन कह दिया गया है, मैं मान गया हूँ तुमसे, मुझे मनाने वालों, तुम्हें लाना था मुझ तक, ये इम्तिहान तो बस एक बहाना था। तहज्जुद में कुछ तो ख़ास है, तभी तो मेरे अल्लाह ताला ने इसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो ख़ास है, तभी तो अल्लाह इस इबादत के लिए पहले आसमान पर आता है। कुछ तो ख़ास है, तभी तो इस नमाज के लिए किसी किसी को चुनता है, और जिसको चुन लेता है उसके लिए मौजज़े करता है। आपका तहज्जुद तक आना ही आपकी दुआओं की कबूलियत की सबसे बड़ी निशानी है। तहज्जुद अल्लाह ताला की तरफ से दावतनामा है। जब अल्लाह ताला को किसी से मुलाकात करनी होती है और बात करनी होती है, तो वो उसे तहज्जुद की लगन लगा देता है। जब ये सारा जहान खामोश होता है, रात की तारीकी के इस आलम में
خدا اپنے بندے سے ہم کلام ہوتا ہے، اور تب تم محسوس کرو گے کہ جیسے وہ رب ہمیں سمجھ گیا ہے اور محبت کی کیفیت دوڑنے لگتی ہے۔ پھر میرا اللہ فرماتا ہے، مانگ میرے بندے مجھ سے، تو نے مجھ سے جو مانگا میں نے دیا۔ لیکن پھر بندے کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی، اور جب طلب اللہ تعالیٰ کی ہو اور پھر وہ نہ ملے، ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ دل میں اترتی مشکلات، تکلیف جب رات بھر جگائے رکھتی ہیں تو دل کی بے چینی اللہ تعالیٰ کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ پھر کچھ درد سنایا جاتا ہے اور کچھ دعاؤں کے لیے بے چین ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے۔ جب سارا غبار باہر نکل آتا ہے تب سکون کی عجیب سی کیفیت آ جاتی ہے، جیسے سارے دکھ کسی نے اپنے اندر ضبط کر کے روح کو آزاد کر دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے کی گئی وہ ایک ملاقات، وہ ایک گفتگو ساری الجھنوں کو سلجھا دیتی ہے۔ پھر دکھ اور پریشانیوں کے لیے نہیں بلکہ حقیقی محبت سونے نہیں دیتی، پھر رات کی نیند اچھی نہیں لگتی، پھر بس اللہ تعالیٰ سے ملنے کی طلب رہتی ہے۔ پھر دنیا کی خواہشیں سب ختم ہو جاتی ہیں اور عرش والے کی لگن لگ جاتی ہے۔ تو اگر آپ بھی تہجد میں کچھ مانگ رہے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، تو یقیناً آپ کی وہ دعا قبول ضرور ہوگی۔ کچھ دعائیں وقت لیتی ہیں لیکن پوری ضرور ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے اگر آپ کچھ بھی شدت سے مانگ رہے ہیں یا کچھ ایسا ہے جو آپ مسلسل مانگ رہے ہیں اور وہ آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، تو آپ تہجد پڑھنا شروع کر دیں اور اس یقین کے ساتھ دعا مانگیں کہ وہ پوری ہوگی، تو انشاءاللہ وہ دعا آپ کی ضرور پوری ہوگی۔ تو اگر آپ تہجد نہیں پڑھتے ہیں تو آپ آج سے ہی تہجد پڑھنا شروع کر دیں اور اپنی اس دعا کو، جو بھی دعا آپ مسلسل مانگ رہے ہیں، اس کو تہجد میں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت آپ کا رب آپ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ تہجد پڑھتے ہیں اور کسی کو مانگ رہے ہیں، یا نہیں پڑھتے ہیں اور اب تہجد پڑھنا شروع کریں گے تب بھی کسی کو مانگ رہے ہیں، یا نمازوں میں ہر وقت کوئی بھی دعا یا کسی شخص کو مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کر دے، اس کو آپ کے نصیب میں لکھ دے۔ اگر وہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کو عطا کر دے، اور اگر آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے تو اس کو آپ کے حق میں بہتر کر کے عطا کر دے، آپ کی جھولی خوشیوں سے بھر دے۔ آمین۔ فرینڈس، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹس کریں، کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ تہجد پڑھتے ہیں یا نہیں، یا پھر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تہجد پڑھنا شروع کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔